অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে পাইবু শাশ্বত সুখ, পাইবু শাশ্বত সুখ, সমীব দগ্ধ জীবন, সমীব দগ্ধ জীবন, অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে। সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি তোহি পাপলেশ, প্রেমানন্দ সমাবেশ, সকল শোক ভঞ্জন, অক্ষয় আনন্দ ধামে। শান্তি নামে পুণ্য নদী, বহুচিত নিরবধি, নরহি মনোব্যাধি, নরহিব মনোব্যাধি, কলেটি অবগাহন, অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে। অজস্র মিয় সুধা, বাঞ্ছাপুরে মিলে সদা, বঞ্চিব মনর ক্ষুধা, সে সুধা করে সেবন, অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে। নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব, অপ্য ভাব তৎক্ষণে হেব পূরণ, অক্ষয় আনন্দ ধামে। সদা ব্রত তৃপ্তি অর্ণ, লালসা নথায় আন, সদা ব্রত তৃপ্তি অর্ণ, লালসা নথায় আন, সেবনে বাসনা পূর্ণ, সেবনে বাসনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন, চিদানন্দ উদ্দীপন, অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে পাইবু শাশ্বত সুখ, পাইবু শাশ্বত সুখ, সমীব লব্ধ জীবন, অক্ষয় আনন্দ ধামে চালো রে পথিক মন, অক্ষয় আনন্দ ধামে। জয় গুরু। জয় গুরু।
মেন্টাই বিজে করো দাসনি সফল হেও হে জীবন জনম সফল হেও হে জীবন জনম জয় গুরু জয় গানে টুটিব মন পরশ করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস কমল চরণী পরাণ সম্পিলে কমল চরণী পরাণ সম্পিলে দুরহিব ভব ভয় তুমি গুরুদেব ক্ষমার সাগর তুমি গুরুদেব ক্ষমার সাগর পতিত জন আশ্রয় পুরা মনোরস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস আসরে সরবে কণ্ঠ বিড়াই গুরুপদ আশ্রয় কর প্রেমে ভোল হই জয় গুরু গাই প্রেমে ভোল হই জয় গুরু গাই সকল দুঃখ পাশর লোড়রে পদ আশিস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস দিন তাপিতর মরু মর মরে দিন তাপিতর মরু মর মরে আশিস নিধ বরস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস করুণা নিধান আস জয় ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं
गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्यमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजसुरजाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतं मिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्नपर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरजङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं सत्त्वसंस्थितं। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। भवपाशविनाशाय ज्ञानदृष्टिप्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्तिमुक्तिप्रदायिने। नराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ত্রিজগত বন্দ্য চরণ যার, ত্রিজগত বন্দ্য চরণ যার, মধুর মূরতি সুষমা সার, ধিয়ানি মনোর নিত্য বিহার, বাণী যাহার ভব ব্যাধি হর, অমোঘ মন্তর, সে গুরু চরণে প্রণতি মোর, অমোঘ মন্তর। অরপি মন জীবন চিন্তন, অরপি মন জীবন চিন্তন, গুরু শ্রীপদ করি আরাধন, লোড়া নাহি ধন গৌরব মান, কেবল মাগছি শিব কপড়, এতিকিরে দেব গুরুদাস আস সফল হেব, এতিকিরে দেব গুরুদাস আস সফল হেব, এতিকিরে দেব ত্রিজগত বন্দ্য চরণ যার, মধুর মূরতি সুষমা সার, ধিয়ানি মনোর নিত্য বিহার, বাণী যাহার ভব ব্যাধি হর, অমোঘ মন্তর, সে গুরু চরণে প্রণতি মোর, অমোঘ মন্তর। জয় গুরু। ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ହଁ, ଯୋଉଠୁ ଶୁଣା ନଯିବ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତପନ ଶୁଣା ହେଲା? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା, କୁହ ହଁ ହଁ। ପଢ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ। ତୁମେମାନେ
जो कर्म करुछ से तम मानकर गुणक्षय हो मो निमित्त तुम मैंने किसी करूना तुम्हें मैंने लक्ष्य स्थिर कर जेपरी गुणक्षय करिपारिबो सेथिपाई मठ आश्रम प्रतिष्ठा मो निज कौन मठ आश्रम प्रयोजन नथिला गुणक्षय निमित्त मु तुम मान गोटे गोटे सुजोग देछि मात्र जिते बड़े मो उद्देश्य तात्पर्य को न बुझी तुम्हें माने वृथा समालोचना आरंभ कर दियो सेते तुम मानकर अज्ञता देखी मोर क्रोध न होई बरं करुणार संचार तुम मानक मध्यरु प्रत्येक संबंध रे उच्च धारणा अच्छी बोली तुम मानकर लक्ष्य च्युति मो प्राण रे विषम आघात लगे मोर आउ किछि कहिबार नहीं जो माने मोर आश्रित सेमानंक प्रति मोर एही शेष उपदेश जे सेमानंक प्रति मोर एही शेष उपदेश जे सेमाने जेपरि जीवनर लक्ष्य रु विच्युत न हुअन्ति जो माने मोर आश्रित सेमानंक प्रति मोर शेष उपदेश जे सेमाने जेपरि जीवनर लक्ष्य पथरु विच्युत न हुअन्ति दृढ़ निष्ठा सहकारे लक्ष्य धरी पड़ी रही मु तुम मानक किछि देई न पारिले मध्य तुम माने एही विश्वास रखिबो एवं एहा मोर आशीर्वाद जे तिने सद्गुरुଙ୍କ कृपाରୁ तुम मानक अंतर रे सब अभाव विदूरित होई जिवो तुम माने निर्मल शांतिर अधिकारी हो से कथना कोन हमर बेले बेले जो माने आम भितर अधिक शास्त्रानुशीलन करती शास्त्रानुशीलन अर्थ वेद वेदांत उपनिषद ये सब कथा गुड़ा पाठ करती भीतर अनेक समय धारणा जाता हुए जो मैंने गुरु कृपारू जो मानकर अंतर साधना करने मनटा जागी से प्रथम प्रथम मनटा टे कुतुकुतु हम कौन ना आम टे ध्यान करूँ आम टे जप करूँ सकाल जाऊँ ठाकुर पूजा करदेलु जहाँ को भोग देलु ताको चूड़ा चकती खाई ऑफिस गलु तापर से क्या है संध्या बेले सेमती भोग देकर स्तोत्र वंदना करदेलु ठाकुर शुआई देलु निजे खाई पी शोक आमर है नहीं किसी तो कहीं हो ना ये जो धारणा जिते जागे ठाकुर जो ठाकुर जो सिलेबस से सिलेबस ठाकुर आदेश सन्देह आमर गोटे सौभाग्य कौन ना आमे जो स्तर समस्ते अच्छा ठाकुर को स्थूल देह देखी ना भल देखी था आमर आमर धारणा हाँ ये जड़े मनुष्य ये जो कथा कहते किमी से कथा सिद्ध हम स्वाभाविक मनुष्य जगतर कथा ठाकुर स्थूल चक्षुर आम देखी पार ना ना आमर जो अविश्वास चक्षु अविश्वासी मन ताहा तो दिने ना दिने कोटे ना कोटे संदेह स्थापन कर ठाकुर स्थूल चक्षु आम चित्तशुद्धि स्थूल चक्षु अंतराल अच्छा ना आम गुरु आसन में बसई एमती पुष्प चंदन चर्चित कर आरती स्तोत्र मंत्र इत्यादि कर धाराक्रम रही करुच्छू से आम गोटे धारणा ये हूँ ठाकुर ये सर्वोच्च शक्तिमान सत्ता इत्यादि 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 किंतु ठाकुर ये जो कथा जो समय कहते मन संबंध में पुस्तक एत रचना मन सन्देह लगता ठाकुर आमको बाड़ी बगीचे काम करने कहते यहाँ कौन आत्मार साधित हम
आज जो मानकर ईश्वर कृपा प्रारब्ध बल भगवत कृपा बस सामान्यतम अंतर साधन मनटा जागृत हुए कि गला प्राथमिक अवस्था निश्चय रूप से सन्देहटा आसो आम तो जप ध्यान कर तथाकथित जोटा साधना बोली कहुए से आम करना इत्यादि इत्यादि ये सब क्षेत्र डाउटनेस आस ठाकुर गोटे बढ़िया लीला प्रसंग अच्छी ठाकुर कौन भाई आसिक कहले आज्ञा ठाकुर को पूछे आज्ञा ना कौन दीक्षा देवे ना ना नेली ना हाँ जप कला मनटा स्थिर हो नहीं परा जप कला मनटा पूरा स्थिर हो ना ना मनटा स्थिर करने एत प्रकार साधना मनटा स्थिर कले तमें कहीं ये करते जे मनटा स्थिर से स्थिर मनटा को तुम गुरु को दब कि भगवान को दब कि गुरु भगवान सेवा कर मन स्थिर पर प्रकार साधना से मनटा स्थिरता केमी हम ना गुणक्षय हम गुणटा क्षय गुणक्षय ना असुविधा कौन हम ना 84 कोटी जीव जन्म नहीं सापर परदा परल पड़ी बाघर परल पड़ी सिंहर परल पड़ी गाईर परल पड़ी ओटर महिषी कुकुर परल पड़ी गुणटा जिनसा गुण गुड़ा क्षय न हम तत्क्षणात गुरु संस्पर्श आसिले आवरण गुड़ाक तत्क्षणात खोली जाए एमती बहिरावरण गुड़ाक खोली जाए जो स्तरटा खोलुव से स्तर क्रियाटा प्रकाश जो स्तरटा खोलुव से स्तर क्रियाटा प्रकाश जमी जड़े हिंस्र उठुची हिंस्र कौन तर आत्माटा हिंस्र नहीं भीतर से आवरणटा अच्छी से आवरणटा खोली जाए संसार प्रति साधना भक्त सम्मेलन कहते तुम गुरुंर जिते निकटतर हो तुम से आवरणटा से शीघ्र खोली 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 जीव से ठाकुर गोटे दिगरे मनटा को स्थिर करने निष्काम कर्म सहित गुणक्षय मनटा को स्थिर करने ध्यान जप सहित गुणक्षय निष्काम कर्म करने ये जो गुणक्षय कथा से कहते बाड़ी बगीचार कम कर घर घरटा संसार मन कर निश्चय कहते कथा गुड़ा कि तुम मो कहूना ठाकुर कर तुम्हें माने मुठाए चाउल रखिक घरे मो पाख पठेले मुष्टि पूजा कर मुझे खाई चलि आमर अधिकांश धारणा कौन ना गृहासन प्रणामी टंके टंके 2 टंका 750 दाखल कर जो मैंने मुष्टि विद्या आजिकल तो मुष्टि विद्या उठीगला कि मुष्टि विद्या ठाकुर एत सुंदर जिनस मुष्टि विद्या प्रत्येक दिन तुमको प्रसाद पाइबार बंदोबस्त कर भाई आलोचना आलोचना कर जीवन थाए कि यज्ञ जो कटि कटि जाऊँ भाई हाँ कटि जाऊँ
ନାଇଁ କଟି ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କଟ କଟ ହେଇଯାଉଛି ମଝିରୁ। ହଉ କୁହ କଥା ବୋଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ঘেন গুহারি দয়াময় ঘেন গুহারি দিও মোতে তুম প্রেম দিও মোতে তুম প্রেম পাগল করি দয়াময় ঘেন গুহারি। পলক পাশ আখি তুম রূপ চাহি বাউলা কর হে মোতে সরগ শোভা দেখাই তুম নাম গীত সুর কানরে মোদিও ভরি দয়াময় ঘেন গুহারি। হাতকু চলাও মোর তুমরি চরণ তଳେ হাতকু চলাও মোর তুমরি চରଣ তଳେ ভোକ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଯାଉ ପି ନାମ କୃପା ଜଳେ ସୁଖ দুঃখ একা গেউ সুখ দুঃখ একা গেউ তুমরি দান সুমরি দয়াময় ঘেন গুহারি। যাহা তুমি কর সবু মোহরি মঙ্গল পাই যাহা তুমি কর সবু মোহরি মঙ্গল পাই তুম বিনে ন মাগিবি কাহাকু হাত পতাই তুম বিনে ন মাগিবি কাহাকু হাত পতাই শয়নে সপনে খালি শয়নে সপনে খালি তুম লাগি হেবি ঝুরি তুম লাগি হেবি ঝুরি দয়াময় ঘেন গুহারি দয়াময় ঘেন গুহারি দিও মোতে তুম প্রেম দিও মোতে তুম প্রেম দয়াময় ঘেন গুহারি
जय गुरु। अपने सुना थर हाँ एतर क्लियर सोच क्लियर अच्छे हाँ पढ़। नहीं से झरकाटा बंद कर इटा चल चल आ हो नहीं हौ पढ़न्तु। झरकाटा बंद कर नेटवर्क बंद हो जाए तो एक्स्ट्रा बंद कर झरका चल हो जे कौन से मुस्तिकिया कथाटा कहते कौन ना सी प्रसाद कथा गला अच्छा जितने आम से धारणाटा हम से कौन कर गुणक्षय कथाटा कहते संगोचक प्रथम भाग तृतीय संख्या आरंभ से कहते ज्ञानं नराणां अधिकं विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समान नर मानकर ज्ञान अच्छे सत्य किंतु से ज्ञानटा सत उपाय विनियोग नहला से ज्ञानटा खाई पृछा ज्ञाने न हीन पशु भी समान पशु मान समान अच्छा ज्ञानटा केमिति इंटेलिजेंस व्यवहार करबो से कहउचंती जे दुई बेला 1 घंटा 2 घंटा उपासना व्यतिरेके दिवसर अवशिष्ट समय किभली भाव विनियोग कले ताहा मध्य उपासना रे परिगणित हुए एक कथा अधिकंतु जानी पारंती नहीं आमर असुविधाटा कौन है कि सकाळे घंटे मन उदित पूजा करदेले तब नहीं कहूना आउ थरे सेटा टिके पढ़ा जाऊ। हाँ सी कहउचंती पढ़ा जाने मोर मन अच्छे बोली कहउची से सकाळे घंटाए घंटे 2 घंटा उपासना व्यतीत दिवसर अवशिष्ट समय केहू भली भाव अतिबाहित कले ताहा उपासना पदवाच्य हुए एक कथा अनेक जानी पारंती नहीं तुम बुझिपारछ टी हाँ 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 आमर डिफेक्टटा कौन कि आमे कौन घंटाए घंटे भल कि सकाळे भल कि फूल भल सजई देले संध्या बेले भल कि भोग राग दे देले तापर आसिले माँ कहले अरे ये कमरा टिके बाकी रहिला हे तो किंबा सकाळे ठाकुर उपासना कर स्तोत्र वंदना भल कि उपदेश पढ़ी ऑफिस गले ऑफिस पीसी कारबार कले आमे को कथाटा को कंट्रोल करी कह जाउ माने जनरली जोटा हुए साधारण व्यक्ति मानकर किंतु से कथाटा सपोज ठाकुर आज ये कथाटा पढ़ले कहछन्ती एटलिस्ट से दिनटा उपदेश जो कथाटा पाठ करा गला से दिन तो से कथाटा पालन करने चेष्टा करा जानता तो केते सुंदर होता ना कौन किंतु से जो ट्रिकटा हम मानकर आम मानक जना पड़े से जिते प्रकार असुविधा सृष्टि है से इमिति हमको ट्रिक देइचंती जे 24 घंटा को 24 घंटा तांका सहित जोगयुक्त ही रही परिबा तांको सोइबा नहीं हम सोइबा स्वयं स्वप्न जागरण ये तो सुंदर जीवन में कहचंती सोइला बेले केमिति चिंता सुश्री ठाकुर ने जीवन में केमिति सोइला बेले केमिति चिंता करी सोइले तुम तांका जोगयुक्त हो पारिबो केमिति आसन करी बसिबो केमिति विद्युत ज्योति प्रभ तांका कथाटाको तांका रूपटाको ध्यान करिवो तापर केमिति नाम जप करू 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 तुम विश्राम गले स्वप्न में मध्य तांका सहित वार्तालाप करी हुए एक कथाटा माने अक्षर अक्षर सत्य प्रथम सत्य से कहउचंती बोली द्वितीय सत्य भक्त माने ताको अनुभव करछंती बोली प्रथम सत्य से कहउचंती बोली सत्य और द्वितीय सत्य होउची भक्त मान से कथाटा अनुभव करछंती बोली सत्य आमर गोटे धारणा कौन जो कथाटा जो संशय मन जागे अलड़ा गला से जो कथाटा कहले से कथाटा तत्क्षणात पालन करबा पई हमर संशयटा जाता है किंतु उपनिषद गोटे सुंदर कथा कहला अथर्ववेद उपनिषद आप्ताशिष्टा विबुधास्ते तेषा वाक्यम असंशय से आप्त जे शिष्ट जे विबुध तांको वाक्य रे कौन प्रकार संदेह करबा कथा नहीं
ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ କହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କଲେ ସବୁଟା ଉପାସନାରେ ପରିଗଣିତ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ସେ କାହା ପାଇଁ କଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ନା ତମ ପାଇଁ କିଛି କଲ କି? ସେଇଟା ତ ଗୁଣକ୍ଷୟ। ଯେତେ କର୍ମ ଆମେ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କଲେ ସେଇଟା ଉପାସନାରେ ପରିଗଣିତ ହବ। ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଜାଣିଯିବା ପରେ ସେ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ସବୁଗୁଡା ବହିରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସଂସାରଟାକୁ ତମର ବୋଲି ନ କହ, ସଂସାରଟାକୁ ମୋର ବୋଲି କହ। ସଂସାରଟାକୁ ତମର ବୋଲି ନ କହ, ସଂସାରଟାକୁ ମୋର ବୋଲି କହ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲି କହ। ବହୁତ ଥର ସେ କଥାଟା ଗୀତଟା ବି ଆମେ ପଢିଛେ। ଭୋଜନ ମୋହର ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ଶୟନ ମୋହର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ଗମନ ମୋହର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ଆମର ମନ୍ତ୍ର। ଗୁରୁଜେ ମୋହର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ମୋହର ଜୟ ଗୁରୁ ନାମ, ସାଧନା ମୋହର ତନ୍ତ୍ର। ନୃପଇଁଗଲେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେବେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା କରିଦେଲେ ଯେତେ ଦିବସ ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା କଣ କଲେ ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଗୁଣଟା କ୍ଷୟ ହବ। ଆଉ ସେ ଗୁଣଟା କ୍ଷୟ ସବୁ କଥା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଉପନିଷଦ ଆଜି କଣ କହିଲେ? ଗୁଣକ୍ଷୟ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ତମେ ସବୁ କଣ କର ସେ କଥାଟାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ବୁଝିକିରି ଅବଲମ୍ବ ଗୁଡାଏ କାମ ଗୁଡାଏ କର। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ବୁଝିକି ସେ କଥାଟା ଫଲୋ ନ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ସାଧନାରେ ମାତିବୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଗଲା, ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପାଳନ କଥା ଠାକୁର ନିୟମ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ କଲେ। ନିୟମ ପଞ୍ଚକଟା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପ ଅଛି, ସେ କଥାଟା ବି କୁହାଯାଇଛି କେତେଥର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। କଟକରେ 72 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲାସନ ପୂଜା ହତା। ଏତେ ଜୋରେ କୁଆଡେ ଝଡ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଆମ ନୀଳାଚଳ ଲୀଳା ବହିରେ ଅଛି। ନୂଆ ବହି ନୀଳାଚଳ ଲୀଳା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଲୀଳାଟା ଅଛି। କଣ ହେଲା ନା ଏତେ ଜୋରେ ଝଡ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ମପଟେ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ଉଡୁଛି। ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଚାଷଟା ତ ମୁଖ୍ୟ, ଚାକିରି ବାକିରି ଖୁବ କମ। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ହୋଇ ସେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଅଧିବାସ ଦିନ ଏତେ ଜୋରରେ ଝଡ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ଯେ ଆମର ସଂସାର ଭାସିଗଲା, କଣ ଆମେ କରିବୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ଭାଇ ସେଇଠି କହିଲେ ତମେ ସବୁ ମୁଷ୍ଟି ଭିତରେ ରଖୁନ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଳିନ ଶକ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟା ନକରି ସେ ଆମକୁ କେତେ ସହଜିଆ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା କରିଦେଲେ ସେଇ କଥାଟା ହେଇଯିବ। ତା ଦ୍ଵାରା ଗୁଣଟା ବି କ୍ଷୟ ହବ। ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିରେ ସବୁ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗଣ୍ଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସବୁ ସୂତା ଫିଟିଗଲା। ଆମେ ତା ନ କରିକିରି କାଂକ୍ଷତ କର୍ମଣ ସିଦ୍ଧି ଯେମିତି ଇହ ଦେବତା। ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦିଅ, ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ କାଲି ସେ ଉପାସନା କରି କାଲି ସେ ବ୍ରତ କରି ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଗୁଡାଏ କାମନା ବାସନା ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ଆହୁରି ଆମେ ସେ ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ସହଜ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକିକୁ ଫଲୋଅପ୍ ନେଇଗଲେ, ସେତିକିଟାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନା ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପଥ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବତ୍ସ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତ ପଥଟି କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମର ତାଙ୍କ କଥାଟା ଉପଦେଶଟା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ମାନିଗଲେ ଧୀରେ 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 ଶରୀରର ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବଡି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଖୋରାକ ଦରକାର ନା ସେ ଖୋରାକଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯୋଗାଡ କରିଦେବେ, ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ।
से केवल कहते मुझे मु जो कर्मर अनुष्ठान सूचना है तुम केवल तार से व्रत उद्यापन व्यक्ति कर आ कुछ नहीं जहाँ कह तुम से कर जा बाकी दायित्व तुम यहाँ मत अक्षर अक्षर सत्य जदि किए अंतर मध्य भगवत प्राप्ति ठाकुर अंतर मध्य लाभ करने चाहती तेरे से ठाकुर प्राथमिक उपदेश गुड़िक पालन आम मान अभ्यास करना गोटे उपदेश मानि पार प्राथमिक उपदेश को मानि सतर्क मन दे प्रार्थना करने मुक्ति मुक्ति हमको समझ बढ़िया कथा आज कहली दृढ़ सद्गुरु कृपार तुम सब सब कथा पढ़ा सेवक मैंने केमी कौ भाव चलिए रक्षा आज से कथा पढ़ कौन शास्त्रानुमोदित मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भाव अवलंबन कर सेवा निरत रहा कर्तव्य संसार रे जीव प्रति मैत्री भाव न रही सेवा करहब ना एपरिक शत्रु प्रति वैरी भाव परिहार करी मैत्री भाव द्वारा शत्रुर हृदय जय करने को चेष्टा करने उचित साधारण व्यक्ति शत्रु प्रति शत्रुता आचरण करती सद्गुरु संतान बा सेवक होचंती असाधारण साधारण व्यक्ति शत्रु प्रति शत्रुता आचरण करते किंतु जो माने सद्गुरु संतान बा सेवक से असाधारण अर्थात तांको गड्डालिका प्रवाह न चली धर्म भाव चलवा हेब एवं सद्गुरु संतान बोली बा सद्गुरु सेवक बोली क्षणे क्षणे परिचय प्रदान करने से कहते तमें तम परिचयटा को बाहर प्रदान करनी तमें संतान यही परिचयटा को बाहर प्रदान कर तेणु मैत्री भाव अनुशीलन करने द्वारा तार यही असाधारण आचरण महत्व प्रतिपादित है ठाकुर महिमाटा आम प्रत्येक आचरण रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करके हवा कथा पीड़ित दुखी तापक्लिष्ट जीव प्रति करुणा प्रदर्शन अन्य सुखरे सुखी होगा तथा दुर्जन और निंदाकारी प्रति उपेक्षा भाव पोषण कर सेवक सेवा निरत होता अन्यर दुखर दुखी होगा सहज किंतु अन्यर सुखी होगा कष्ट साध्य अन्य सुखरे सुखी होगा कष्ट साध्य अन्य दुखर दुखी होगा सहज किंतु अन्यर सुखरे कष्ट साध्य कारण मनुष्य भितर थिबा ईर्षा बा परश्रीकातर वृत्ति ताको अन्यर सुखरे सुखी होगा को छाड़ी दिए ना किंतु सेवक षडरूपुर ऊर्ध्व को न उठिले सेवा करि परिबो ना काम क्रोध मद लोभ मोह मद आश्चर्य इत्यादि षडरूप अटे तापर कौन ना सेवक माने स्वावलंबी तथा निंदा प्रशंसा को समज्ञान करी निजर वैषयिक अवस्था संतुष्ट हो सेवा निरत हेबे प्रकृत सेवक प्रशंसा फुली उठती नहीं किंबा निंदारे हतोत्साहित होती नहीं सबु अवस्था संतोष रहती भगवान गीतारे कहते कौन न तुल्यंदा स्थितिर्मौनी संतुष्ट जनके नचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति माने प्रियो नरः जे निंदा प्रशंसा समभावपूर्ण सर्वदा मौनी एवं जहा किछि पाइले भी से संतुष्ट जे ज्ञान रे दृढ़ एवं भक्ति रे प्रारब्ध कर्मर जे भक्ति रे मोर सेवा निरत से ही मोर प्रिय सेवक निंदा और प्रशंसा समभावपूर्ण सर्वदा मौनी जहा किछि पाइले भी से संतुष्ट जे ज्ञान रे दृढ़ एवं भक्ति रे सेवा निरत से मोर प्रिय सेवक विषय भोग साधारणतः प्रारब्ध कर्मर अनुशासन रे मिलता है किए धनी किए गरीब किए सुंदर तो किए असुंदर किए पंडित तो किए मूर्ख एहीपरि
प्रारब्ध अनुसार विषय भोगर तारतम्य परिलक्षित होता है किंतु प्रारब्ध आध्यात्मिक उन्नति को बंद कर पारिबो नाही। श्री श्री ठाकुर कहते प्रारब्ध जे आध्यात्मिक उन्नति को बंद करदेव एक कथा को स्वीकार करे नहीं किंतु प्रारब्ध अनुकूल थिले आध्यात्मिक सिद्धि लाभ सहज होता। प्रारब्धर संबंध भोग सहित आध्यात्मिकतार संबंध आत्मा सहित। सेवक माने विषय भोग प्रति उदासीन रही जीवन धारण पाई जेतिकी विषय भोग आवश्यक सेतिकी मात्र ग्रहण कले ताहा सेवा संपादन रे अनुकूल होता। भोगरे अछि क्लांति अवसाद और क्षणिक सुख मात्र त्यागरे अछि चिरंतन शांति और विमल आनंद। ईशोपनिषद ऋषि कहउछंती ईशावास्यं इदं सर्वजत्किंच जगत्यां जगत् केन त्यक्तेन भुंजितमा गुरुधं कस्यचित् धनम्। उपनिषद रे त्याग मध्य भोग स्वीकार करी आवश्यक मुताबक जत्किंचित विषय भोग करी सर्वदा ईशा बा परमेश्वर को उपलब्धि करिवार सेवकर कर्तव्य बोली उल्लेख कराए। त्याग मध्य भोग को स्वीकार करी आवश्यक मुताबक जत्किंचित विषय भोग करी सर्वदा ईशा बा परमेश्वर को उपलब्धि करिवा होची सेवकर कर्तव्य। कौन की कहै तुम पाखे 100 टंका अछि 100 टंका कार शुभ भाई ना 100 टंका हम पाखे अच्छी 100 टंका कार सेव पाखरे जा আছে ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବ୍ୟ ଠାକୁର। ठाकुर से कहते तुम दरकार है टंका कर तुम टंकाटे खर्च कर बाकी 99 टंका तुम है मार्फतदार बा जगुआली। आम भर अधिकांश देखा जाए बजार गले आम केते गुड़े हाथ माने आडू साडू खर्च कर दो किंतु ना सेपरी करवा सब गोटे भ्रांत धारणा। एमती केते आमर बस्तियान गुरु भाई करती अनेक कंजूस बा कृपण ये सब कटु शब्दर मध्य सरव्य हवा पड़े कि ताहा नुहे ताहा गोटे सेवकर भावना। तुम पाखे 10 टंका अच्छी तुम टंकाटे आवश्यक तुम टंकाटे खर्च कर 9 टंकार तुम मार्फतदार। आम खाइबा बंचु ना भोग करने बंचु ना बंचा निमित्त भोग करुचे आ बंचुचे क्या बंचुचे तेणु से भाव में जीवनटा हेतु साधारण और निराडंबर हवा कथा। से कथा से कहले भोग मध्य त्याग को स्वीकार करी आवश्यक मुताबक जत्किंचित विषय भोग कर आवश्यक जितक आवश्यक सर्वत्र ईशा बा परमेश्वर को उपलब्धि करने सेवकर कर्तव्य बोली उल्लेख कराए। आत्म बलिदान होउछि सेवकर लक्षण। त्याग करी भोग करिवार उदाहरण होउछंती जननी माँ संतान संतति त्याग करी जो आनंद पाए निजे समस्त सांसारिक प्राचुर्य भोग करी से आनंद पाई पारे ना। गोपी माने श्रीकृष्ण समस्त संसार मोह त्याग करी जो आनंद पाई संसार भितर थिबा भोगर समस्त आनंद सही आनंदर कणा बा सही आनंद सहित किले मात्र तुलनीय। प्रार्थना बोल जय गुरु। भक्ति भिखारी जीव नाथ तब चरणे भक्ति भिखारी जीव नाथ तब चरणे भक्ति भिखारी जीव धन्य 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 एका धन्य 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 एका
से हो यही भोगने भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी भक्ति भिकारी जीव बरजी संसार मोहमायर पिपासा शांति सत्य मौजी रही तेजी भव भर में तेजी भव भर में भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी भक्ति भिकारी जीव महिमा तुमार गाई कालो जहर बिताई महिमा तुमार गाई कालो जहर बिताई चरण तुमार राजे चरण तुमार राजे सदा जर मोर में भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी भक्ति भिकारी जीव तब नाम सुधा पानो करि जेहु भृंग सम तब नाम सुधा पानो करि जेहु भृंग सम पुरि थाई जरो चित्त पुरि थाई जरो चित्त गुरु नाम स्मरणे भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी विवेक वैराग्य ध्यायी तब चरण साई विवेक वैराग्य ध्यायी तब चरण साई सहु तुमि प्रभु तार वंश पुराणी भक्ति भिकारी जीव नाथ सिर तब पद धरे भक्ति हुए बड़ी सिर तब पद धरे भक्ति हुए बड़ी शरण मगई रटी जय गुरु बदनी भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी भक्ति भिकारी जीव नाथ तब चरणी भक्ति भिकारी जीव जय ଆମର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ। ମା ଆପଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମତେ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ଆସେନି, ଗୀତ ଗାଇବି ସିନା। ହଁ ହଉ, ଭାବଟା ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଝିଆଟେ କହିବା କଥା ଆଉ। ହଁ ହଉ, ମା ତ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଭାଇ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଭବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଆଖିର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଷଣ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଠାକୁର ଆଜି ଆମକୁ ଉପଦେଶରେ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି କହିଲେ ଗୁଣକ୍ଷୟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ଆମର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ଆଉ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ବିନୁ ଏ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହିଲେ ଗୁଣକ୍ଷୟ। ଗୁଣକ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି କହି ସେ ସୁଯୋଗ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଗୁଣକ୍ଷୟ କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସେବା ବୋଲିକି କହୁ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେବକ ହବା ଦ୍ୱାରା। ସେ ସେବକ ଜୀବନ ଟା କେମିତି ହବ, ତାପରେ ଠାକୁର ଆମକୁ ସେଇଟା ସଂଘ ସେବକରୁ ସେବକ ଜୀବନର ଆତ୍ମଗଠନଟା କଥା କହିଲେ। ସେବକ ଜୀବନରେ କେତୋଟି କଥା ଦୃଢ ହବା ଭାରି ଆବଶ୍ୟକ। କେତୋଟି ବିଚାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ର ଦୃଢ ହବା ଭାରି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବିଚାର ଗୁଡିକ କଣ? କି ଆମେ ଯାହାର ସେବକ, ଯିଏ ଆମର ସେବ୍ୟ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଜଗତରେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପରଜଗତରେ ସିଏ ସର୍ବ କାରଣ ରୂପରେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଭାବଟା ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ହେଲେ କଣ ହବ? ନା ଆମର ଯୋଉ ସେବା ଧର୍ମଟା ଅଛି ସେ ବଳବାନ ହବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଵୟଂ ଆମ ଆଗରେ ବସିକି ଆମ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ପୁଷ୍ଟ ଆଉ ବଳବାନ ନ ହେଇଛି, ଆମ ସେବା ଧର୍ମଟା ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବନି। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା କଣ ଆମ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର? କି ତାଙ୍କ ସେବା, ବହୁ ଭାଇ ମାନେ, ବଡ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ କହିବାର ଶୁଣୁଛୁ, କି ତାଙ୍କ କାମ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ କରିବାର। ଆମ ମାନଙ୍କର କାହାରି ବଳ ନାହିଁ, କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି, ବା ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସେବକ ଜୀବନର କଣ ଆତ୍ମଗଠନ ଟା କଣ? ନା ସେ ଭଗବାନ ବା ଭଗବତୀ ଆମ ଶରୀର ଟାକୁ ହେତୁ କରି ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଶରୀର ଟା ବନେଇବା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବକର ପରମ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଥର ଏ ବିଷୟରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ସ୍ଵାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା। ଜଣେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ 15 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବ, 2 ଅଣାର ମୁଢି ଖାଇବ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁରୁ ନାମ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ରାତିରେ ଫେରିଲି କୋକିଳା ମୁଖରୁ ଜୋରହାଟରୁ ଫେରିବେ ରାତିରେ ବସିକି ଫେରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଯେତେକ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦନା ସୂତ୍ର ବନ୍ଦନା ଅଛି, ତାପରେ କାଲି କଣ ଛପା ହବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ, ତାପରେ ନିଜର ଦିନ ନୀତି। ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଶୋଇବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। କିପରି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକର ଦେହଟା କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ ହବ? ଏଇଥିପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ ହବ କି ସେଇ ଦେହଟାକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ, ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଚକ୍ର କଥା ବି ହେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ସେବକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ଠାଟାକୁ, ସେ କଥାଟାକୁ ଦୃଢ କରିବା ମନରେ, ସେ ଆମ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦୃଢ କରିବା ମନରେ। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦେହଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକି ଭଗବାନ ଆସିକି ଏ ଦେହଟାକୁ ହେତୁ କରି ଆମ ବି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଏତିକିରେ ଭାବ ବିନିମୟ ରଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଦେହଟା ତାଙ୍କ ହେତୁ ହେଇ, ସିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ହଉ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯାହା ବି ଭାବ ବିନିମୟ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କ
ଠିକ ଅଛି ନିଜକୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବିରାଜିନୀ ମା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ବିରାଜିନୀ ମା। ଆମ ତ୍ରିପୁରାରୁ କସ୍ତୁରବା ମା ଅଛନ୍ତି, କସ୍ତୁରବା ନାଥ ଶର୍ମା ମା। ମା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କସ୍ତୁରବା ନାଥ ଶର୍ମା ମା। ଜୟଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅନଲାଇନ ସଂଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହବ କେତେ ଗୁଡିଏ ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ରରେ ଜଏନ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଜି ଜଏନ କଲି। ଏଇ ଆମର ଏଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ତ, ଏଠି ସବୁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଏମିତି କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫାକ୍ଟିସ ପାଇଁ କି ପଳେଇ ଯାଏ ରବିବାରେ, ଆଉ କରିପାରେ ନା। ଯାହା ଆଜି ଜଏନ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ବି ଆଜି ଭଲ କି ଶୁଣିକି ଖାତା ଟିକେ ରଖିଥାଏ, ସବୁ ଲେଖେ। ଭାଇ ଯୋଉ ଆଜି କହିଲେ ଶୁଭବ୍ରତ ଭାଇ, ଆଜି ଦୁଇଟା କଥା ହେଲା, ମୁଁ ବି ସେ ଦୁଇଟା କଥା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛି। କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଗୁଣକ୍ଷୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ପଢିଲେ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଯେମିତି ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଇଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଁ ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି। ସେଇ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିକି ରଖିକି ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯାହା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ସେଇଆକୁ ଭାବ ବିନିମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ଜନିତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ। ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ର ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସଂଘାଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଓ ଗୁରୁ ଭଗିନୀ କୁମାର, ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରୀତି ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ। ଆଜି जो আলোচনা ହେଇଛି খুবই মনোগ্রাহী and very very important for all of us. So আপনি আদর্শ গৃহ, আপনি বাংলা থেকে বলুন, ওড়িয়া থেকে একটু কষ্ট হবে। বাংলা থেকে ঠিক আছে বলুন, বাংলা থেকে তাহলে সবাই বুঝতে পারছে। ওকে, আমি বাংলাতেই বলছি। তো আজকে হ্যাঁ, আজকে পাঠচক্রে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রত্যেক জীবনে। ঠাকুর মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু গুণক্ষয়ের জন্য স্পষ্ট তার বাণীতে নিবেদন করেছেন। এবং সবচেয়ে আজকের পুরো আলোচনার ভিতরে মূল যে কথাটা আমি খুঁজে পেলাম, যে আমাদেরকে সন্ন্যাসীদের থেকেও কঠোর জীবনযাপন করার কথা ঠাকুর কিন্তু বলেছেন। গোবিন্দ পুততুণ্ডু যখন প্রথম বিবাহ ওনার পত্নী বিয়োগ হলো, তারপরে তিনি ডিসিশন নিয়েছিলেন যে হি নেভার ম্যারিড অ্যাগেন। বাট ঠাকুর মহারাজ অ্যাডভাইসড হিম, মানে তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে না, তোমাকে আবার সংসার আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। কেন না, কারণ ওনার যে প্রারব্ধ, ওনাকে যদি তিনি আবার সংসার আশ্রমে প্রবেশ না করেন, তাহলে কিন্তু ওনার প্রারব্ধ ক্ষয় হবে না, মানে ওনার আরো ভোগ রয়েছে। সেই জন্য তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই যে তোমার একটা ভাবনা, যে তুমি আর এই যে একটা তোমার ভিতরে আবিলতা জেগেছে, তুমি বুঝতে পেরেছো সত্যটা কি, আর তুমি সংসারের যে জ্বালায় পিষ্ট হয়েছো, আর তুমি সংসারের ভিতরে ঢুকতে চাইছো না। সেখানে ঠাকুর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন, যে তোমাকে আর 5টা লোকের মতন গতানুগতিক জীবন তুমি করবে না, তোমাকে সন্ন্যাসীদের থেকেও কঠোর জীবনযাপন তোমাকে করতে হবে। ঠাকুর মহারাজ আমাদেরকে অভয়বাণী প্রদান করেছেন ঠিকই, কিন্তু অভয়বাণী প্রদানের সাথে সাথে সতর্কবাণী প্রদান করতেও কিন্তু পিছু পা হননি। সংঘসেবকের 2য় ভাগে আমি দেখেছিলাম, সেখানে একটি প্রবন্ধ ছিল, দুর্গাচরণ ভাই খুব সুন্দর করে সেটা ফুটিয়েছেন। প্রবন্ধটার নাম হচ্ছে প্রকৃত শিষ্যর পরিচয়। সেখানে লিখছেন, শ্রী শ্রী ঠাকুরଙ୍କ ଠାରୁ বহু থর ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ,
ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏହି କଥା ଲିଖିଛନ୍ତି। କିସ ଲିଖିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ସଂସାର ନଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୋତେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି গ্রহণ করি ନାହିଁ। যে কথাটা সংঘাসী যিনি প্রতিনিধি সভাপতি আলোচনা করছিলেন, কত গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমরা শুধু ভাবি যে ঠাকুর সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট না, ঠাকুর বলছেন আমি এই নিকৃষ্ট সেবা চাই না। আমি যে তিনটা ঠাকুরের মহান উদ্দেশ্য ছিল, সনাতন ধর্মের প্রচার, সৎশিক্ষা বিস্তার এবং আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন, এই যে ঠাকুরের মহান ইচ্ছাগুলো ছিল, এইগুলো তোরা আমার আদর্শের পূজা করতে যোগ্যতা অর্জন কর। এবং ঠাকুর সেই জন্যই মঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। আমি যে জগতিত সাধন ভজন তোদের করতে হবে না, কিন্তু ঠাকুর আমাদেরকে আরো একটা কাজ দিয়ে গেছেন, কি না জগতিতকর কর্মে, আমি যে জগতিতকর কর্মে সূচনা করেছি তার তোরা সহায় হ। এবং এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, কত সতর্কবাণী তিনি আমাদের দিয়েছেন। বলছেন যে তুমি মেনে কোন মতে প্রকৃতরে সুখ পাও, মতে সুখ পাইবার লক্ষণ বা প্রমাণ কাহি, বর্তমান মধ্যে তুমি মেনে নিশ্চিন্ତରେ নিদ্রা যাଉଛ, আলস্য জড়তারে সময় নষ্ট করুছ, মতে ভুলি যাই মধ্য আনন্দরে রহি পারুছ, ইহা কোন মতে সুখ পাইবার লক্ষণ। আলাপরে প্রলাপরে জাগ্রতরে স্বপ্ନରେ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ତୁମେମାନଙ୍କୁ ବିଭୋର ଥିବାରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ମୋର ମହାବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରି ଚଲ, ପ୍ରାଣକୁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭୂତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖ। অনুভূতি হি প্রাণ, প্রাণর জাগরণ হি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হব। এই যে কথাগুলো ঠাকুর আমাদেরকে বলেছেন, তো এইগুলো আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ মনন করতে হবে। ঠাকুর আমাদের কাছ থেকে কি চান, আমরা ঠাকুরের ধারক এবং বাহক হওয়ার প্রচেষ্টা করব যে যতটুকু পারি। এবং আজকের যে পাঠচক্রের যে মহান কথাগুলো আমরা শুনলাম, যে আমরা শুধুমাত্র যে গতানুগতিকভাবে জীবনযাপন করার কথা ঠাকুর আমাদেরকে বলেননি, যে সেবা পূজা করে দিলাম, এসলাম, সকালে উঠলাম ঠাকুরের সেবা পূজা করে দিলাম, তারপরে এলাম ঠাকুরের ভোগ চড়িয়ে দিলাম, হয়ে গেল না, সেটাই কিন্তু সব নয়। সেই কথাটাই আজকে আলোচনা হয়েছে, উপনিষদের রেফারেন্স এলো, তারপরে কি সুন্দরভাবে গণক্ষের কথা বলা হলো। সেই নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কিন্তু আমাদের স্বরূপ লাভ আমাদেরকে করতে হবে। সেখানে শঙ্করের জ্ঞান লাভ করতে হবে, এই গৌরাঙ্গের পথে থেকে, এই সেবার পথে থেকেই কিন্তু আমাদের শঙ্করের জ্ঞান লাভ করতে হবে। কত উপদেশ বাণী রয়েছে, সতর্কবাণী, মূল কথা সতর্কবাণী এবং সাবধান বাণী, এগুলো আমাদেরকে স্মরণ করে চলতে হবে। আমরা যদি ভাবি অভয় বাণীতে ঠাকুর আমাদের বলেছেন তোদের কিছু করতে হবে না, তোরা খাবি দাবি লাফাবি, এটা কাদের জন্য? এটা অন্তরঙ্গ শিষ্য ভক্তদের ঠাকুর চিঠিতে লিখেছেন, যোগানন্দ মহারাজকে ঠাকুর চিঠিতে লিখেছেন, তোমার আধ্যাত্ম জগতের ভার আমি শেষ। ওইটা অভয়বাণীতে যেটা আছে ওটাও এডিটিং করা আছে, কিন্তু সেটা যোগানন্দের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, নট ফর আস। আমাদের জন্য সেটা নয়। আমাদের জন্য ঠাকুর যেটা দিয়ে গেছেন, আদর্শ গৃহস্থ জীবন গঠন, সন্ন্যাসীদের থেকে কঠোর জীবনযাপন আমাদেরকে করতে হবে। আরো অনেক সতর্কবাণী রয়েছে। দুর্গাচরণ ভাইয়ের যে সংঘ সেবকে যখন সম্পাদনা করেছিলেন, তো সেগুলো আমি সব গুছিয়ে রেখেছি, সেগুলো অন্য কোনো পাঠচক্রে আলোচনা করব, সেটা বিস্তৃত আর করছি না। আমার বক্তব্য আমি এখানেই ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করছি। জয় গুরু, জয় গুরু। ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ ଆଉ ଗୋରାଙ୍କ ପଥ। ମତଟା ଶଙ୍କରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋରାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ ଯୋଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପଥ ରହିଲା, ମତ ବେଶ କରି ଯୋଉ ପଥ, ସେଥିରେ ସମାଧି ହଉଛି ଚରମ ଅବସ୍ଥା। ସମାଧି ଅର୍ଥ ତମର ଆତ୍ମା, ତମର ମନ, ତମର ଧନ, ତମର ଜନ, ତମର ଶରୀର ସବୁ କିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟାଙ୍କର ମିଳିତ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଘଟେ ଘଟେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ବା ପ୍ରତି ଘଟେ ଘଟେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଟା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା।
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅହଂକାର ବ୍ୟାପ୍ତିବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଂକାରଟା ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥରେ ୱାନ୍ ସମାଧି ଆସିଲେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କି? ମୁଁ ହଉଛି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ। ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ବିଠାନ ହେଇଥିବ ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବତ୍ର ସେଇ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଚରା ଯାଏ ତମେ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କଲ? ନା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ନା ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ କଣ ହବ? ନା ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି 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 ଯିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବ ନା ହଁ ମୁଁ ଏ କଥାଟା କରୁଛି ବା ମୋ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା କରୁଛି, ବା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧନ ଭୋଜନ କରୁଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅହଂକାର କୋଉଠି ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ନାଶ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଥ ଠାକୁର ଯୋଉଟା ଦେଲେ ତାହା ଏତେ ସୁମଧୁର ଯେ ତା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ବସୁଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ସଂଘକୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି ପଥର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏଇ ଭକ୍ତି ପଥର ଯୋଉ ସେବା କଥାଟା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସେବା ତାକୁ ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରି କହିଲେ। ସେ ସେବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କଣ? ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ନିଜ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିବା। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭାବର ସେବା। ଆମର କେତେଟା ଠାକୁର ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଅଛି ତୁ ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଗାନ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଯିବା। ଶେଷ ଗାନ। ଜୟଗୁରୁ। অরূপ স্বরূপ তুমি বহুরূপ ধারী, অরূপ স্বরূপ তুমি বহুরূপ ধারী, তুমি হি করুণা নিধি ভব দুঃখ হারি, তুমি হি করুণা নিধি ভব দুঃখ হারি। তুমি হি মঙ্গলময়, তুমি সুখর, তুমি হি মঙ্গলময়, তুমি সুখর, দীন তারণ ভকত হৃদয় বিহারী, দীন তারণ ভকত হৃদয় বিহারী, তুমি হি করুণা নিধি ভব দুঃখ হারি, তুমি হি করুণা নিধি
দুঃখ হারি। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ভব ভয় ত্রাতা। তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ভব ভয় ত্রাতা। তুমি গুরু জ্ঞান দাতা, প্রভু দয়িতারি। তুমি গুরু জ্ঞান দাতা, প্রভু দয়িতারি। তুমি হি করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। তুমি হি করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। তুমি পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ সত্য কাম। তুমি পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপ সত্য কাম। সগুণ নির্গুণ তুমি, পাপ নাশকারী। সগুণ নির্গুণ তুমি, পাপ নাশকারী। তুমি হি করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। তুমি ধর্ম, তুমি জ্ঞান, তুমি জীবর জীবন। তুমি ধর্ম, তুমি জ্ঞান, তুমি জীবর জীবন। তুমরি চরণী দাস, শরণ ভিখারি। তুমরি শরণ ভিখারি। তুমি হে করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। তুমি হে করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। অরূপ স্বরূপ তুমি, বহুরূপ ধারি। অরূপ স্বরূপ তুমি, বহুরূপ ধারি। তুমি হি করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। তুমি হি করুণা নিধি, ভব দুঃখ হারি। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଷ୍ଠ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିବେଶନ ଆମର 175ତମ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା। 176ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାଧିକମ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତୃତୀୟ ଅନ୍ତର ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ କୀର୍ତ୍ତନ। দয়াময় শ্রীচরণ
নিরন্তর তব নাম করিবি স্মরণ এহা ছড়া ন রহিব ইতর কামনা এহি মাত্র ভিক্ষা মোর প্রার্থনা তুমে প্রভু মুহি দাস এহি অহংকার একমাত্র জীব প্রবল সংস্কার এথিলাগি যেবে কালে ন মিলে মুকতি তথাপি রখিবি মনে অনন্ত ত্রুপতি তুমরি দৃষ্টি ভিতরি তুমরি জগতে পড়িথিবি জহি তহি তুমরি ইঙ্গিতে ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব অসল স্বরূপ মিলাই ন পারে যেবে তব যন্ত্রেশ্বর তব নামে বাই জীবি ভঙ্গা বিনা মোর শুণু বা ন শুণু কেহি থিব অহংকার তুমে প্রভু মুহি দাস এতিকি সংস্কার প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন প্রেমময় শ্রীচরণে করে নিবেদন তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন প্রভু তুম জয় গাউথিবি এ সারা জীবন জয় গুরু 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 ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ